Dobro večer. Ja želim samo da vas pozdravim u moje ime. Ja sam Ljiljana Baniček, za one koji me ne znaju. Također želim da vas pozdravim u ime Edukativno-kulturnog centra IHTUS, Evanđelske unije studenata EUS koji organizuju ovaj događaj i naravno u ime Protestantske crkve koji nam uvijek dozvole da koristimo ovaj veliki prostor jer je drugi prostor puno manji. Ja sam večeras stvarno zahvalna da je naš profesor i prijatelj iz Velike Britanije došao i posebno Slavku koji ga je doveo, koordinirao čitav događaj i koji će da prevodi večeras. Ja se nadam da ćemo imati dobro vrijeme, nakon razgovora imat ćemo priliku da postavljamo pitanja za profesora, tako da dok budete slušali, razmišljajte o pitanjima koja vas interesuju. On nije klasičan naš profesor koji ne voli pitanja, slobodno razmišljajte, postavite pitanja. Za sve one koji interesuju stručna predavanja, sutra u 10 časova smo u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta i profesor će govoriti na temu život na nanoskali. Tako da svi vas koji ste zainteresovani, dođite slobodno, a večeras ja neću da zauzimam previše vremena. Hvala vam puno. Izvolite. Thank you very much. It's lovely to be here. Hvala vam puno, lijepo je biti ovdje. So we'll just wait for the laptop PowerPoint to... Samo ćemo pričekati da PowerPoint proradi. We okay there? Good. Good. It's a pleasure to be here in Banja Luci. Zadovoljstvo mi je biti ovdje u Banja Luci. I was here in 2015. Bio sam ovdje 2015. godine. I'm a professor of physics at Kardifu University. Profesor sam fizike na Univerzitetu u Kardifu. Which is the capital of Wales on the west side of the UK. To je glavni grad Walesa na zapadu Ujedinjenog Kraljevstva. My first language is Welsh, which is a Celtic language. Moj materinji jezik je velški, to je keltski jezik. Its origins are southern European. Porijeklo je južnoevropsko. Whereas English is of course from northern Europe. A porijeklo engleskog jezika je naravno sa sjevera Europe. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Thank you very much for the welcome. I just wanted to say. Na velškom je rekao hvala vam puno na dobrodošlici. I've lectured in Cardiff since 1988. Predajem u Kardifu od 1988. My research has been on the physics of solids. Moje istraživanje je na fizici čvrstih tvari. In particular, working with groups developing electronics from large molecules. A radim sa grupom ljudi na razvoju elektronike iz velikih molekula. Polymers or plastics. Iz polimera ili plastike. I teach a 4th year course on the physics of life. Predajem na 4. godini predavanje o fizici života. And I have a very strong interest in the processes of life on the nanoscale. I jako sam zainteresovan za životne procese na nanoskali. For example, we've worked in collaboration with groups developing solar cells from polymers. Na primjer, radim sa grupom naučnika koji rade na razvoju sunčevih ćelija iz polimera. And as these have improved and we understand the principles, I kako to napreduje i kako sve više razumijemo principe, I have found it very interesting how the same principles play in photosynthesis. Jako mi je zanimljivo da isti ti principi koji djeluju u polimerima se dešavaju i tokom fotosinteze. Except that photosynthesis involves more advanced technology. Sa razlikom što fotosinteza uključuje napredniju tehnologiju. And it also produces oxygen, which I understand is very important for life. I fotosinteza proizvodi kisik,
Po mom razumijevanju on je jako važan za život. You need to point it towards your computer. Yes. Is it on? That should be button. Oh, it's soft. Yeah. That's the way around, yeah. Yeah. Push it out of the way, push the other arrow. Oh, sorry. Yeah. There we are. Thanks. I'm not that good with technology. Nisam baš toliko dobar sa tehnologijom. Now, you may have an atheist friend Možda imate prijatelja ateistu who's got into a conversation, or you may be an atheist who's talked with a friend. s kojim ste, možda imate ateista prijatelju s kojim ste razgovarali, ili ste možda vi ateista pa ste razgovarali s nekim. And in discussing the possible existence of God, I ako ste možda pričali o mogućem postojanju Boga, I'm sure that science has played a major part. siguran sam da u tom razgovoru nauka je odigrala značajnu ulogu. Many argue that science and belief in God are not compatible. Mnogi tvrde da nauka i vjera u Boga nisu kompatibilni And that we need to choose between them. i da trebamo izabrati između to dvoje. Now, the first thing to say is that you could do top quality science whether you're an atheist or a theist. Prvo ću vam reći, možete se baviti naukom na vrhunskom nivou bez obzira da li ste ateista ili teista, da li ne vjerujete ili vjerujete u Boga. In 2003, there was a study of the religion of Nobel Prize winners in the 20th century. 2003. godine provedeno je istraživanje o vjerskim uvjerenjima dobitnika Nobelove nagrade u 20. vijeku. Now, 60% self-identified as Christian, 60% naučnika koji su dobili Nobelovu nagradu u 20. vijeku su se identifikovali kao hrišćani, whereas around 10% identified as atheists. dok ih se 10% otprilike identifikovalo kao ateisti. Now, we shouldn't push numbers because it was far more popular to identify as a Christian in the first half of the 20th century. Ne trebamo previše sad stavljati naglasak na te brojeve jer znamo da početkom u prvoj polovini 20. vijeka bilo je popularnije identifikovati se kao hrišćani. Whereas it was rather different by the end of the century. A prema kraju 20. vijeka to se onda mijenjalo. We shouldn't press the statistics, but it clearly shows you don't need to be an atheist to do good science. Iako ne trebamo previše naglasak stavljati na te brojeve i statistike, ipak pokazuje da ne moraš biti ateista da bi bio vrhunski naučnik. This is Steven Weinberg, Ovo na slici je Steven Weinberg, a well-known theoretical physicist. jako poznat fizičar teorije, teorijski fizičar. He was an outspoken atheist. On je jasno govorio da je on ateista. Whereas Charles Townes, who invented the laser, Dok sa druge strane Charles Townes, koji je izmislio laser, was a Christian and spoke openly about his faith. on je bio hrišćanin i jako je otvoreno govorio o svojoj vjeri. Both did good science, Obojica su bili jako dobri naučnici, but both had very different worldviews. iako su imale različite poglede na svijet i na religiju. The claim that theism and science are opposed to each other Tvrdnja da vjerovanje u Boga i nauka su u suprotnosti jedno sa drugim is seen to be false when we look further back in time. izgleda da ne drži vodu kad gledamo malo dalje nazad u vremenu. Many key scientists in developing science believed in God. Dok se nauka razvijala, mnogi ključni naučnici su vjerovali u Boga. Here are some in my own field of physics. Evo nekih samo iz mog područja, iz područja fizike. Many recognize the role of belief of God in the growth of science.
Mnogi su prepoznali značaj vjerovanja u Boga dok su razvijali nauku. And C.S. Lewis, who was an atheist, A C.S. Lewis, koji je tada bio ateista, and came to believe in God in his 30s, postao je hrišćanin u 30. godinama svoga života, was a professor of English at Cambridge University and taught at Oxford University. bio je profesor engleskog jezika na Cambridgeu, a predavao i na Oxfordu. And he summarized the motivation as we can see here. I sumarizirao je motivaciju, kao što ovdje možete vidjeti, a rekao je čovjek postaje, ljudi postaju naučnici jer očekuju zakone prirode i da ti zakoni prirode imaju smisla jer su vjerovali u nekog ko daje te zakone. Znači, ljudi su postajali naučnici jer su vjerovali u zakone prirode, imali su im smisla jer su vjerovali da je neko dao te zakone. Their belief in God didn't hinder their science. Njihova vjera u Boga nije bila prepreka nauci u njihovom životu. Rather, it was the motivation that drove them. Nasuprot, to je bila motivacija koja ih je pokretala. In my own field of nanoscience, u mom području u nanonauci, one of the leading chemists is James Tour from Rice University. Jedan od vodećih hemičara je James Tour iz what university? Rice University. I sa Univerziteta Rice. One of the leading physicists is Kees Dekker from the Netherlands. A jedan od vodećih fizičara je Kees Dekker iz Nizozemske. Both are Christians who trust God and read and teach the Bible. A obojica su hrišćani koji ne samo da vjeruju u Boga, nego i čitaju Bibliju, pa čak je i poučavaju i govore iz Biblije drugima. And sometimes you read or hear atheists claim that the success of science is the success of atheism. A nekad ćete čuti da ateisti tvrde da u stvari uspjeh nauke je uspjeh ateizma. That is not the case. Good science can be done in both worldviews. I to nije slučaj. Dobrom naukom se mogu baviti i jedni i drugi. I oni koji vjeruju u Boga i oni koji ne vjeruju. So we've considered history and the example of scientists. I gledali smo malo na istoriju i na primjere nekih naučnika iz prošlosti i sadašnjosti. Now turn to the science evidence. A sada ćemo se okrenuti dokazima iz nauke, naučnim dokazima. I ask first, which direction does science point? Pitam, evo na početku, u kojem smjeru nauka pokazuje, usmjerava? Then we discuss the nature of the argument. To ću pitat na početku, onda ćemo diskutovat prirodu argumenata. Whether theism or atheism makes more sense of science. Da li teizam ili vjera u Boga ili ateizam ima više smisla kad govorimo o nauci? And the third question we will ask. A treće pitanje na koje ćemo tražiti odgovor ili koje ćemo pitati večeras. Whether atheism or theism makes more sense of life. Da li teizam ili ateizam imaju više smisla kad govorimo o životu generalno? Now, atheists must assume that life must have started from organic chemistry on the early earth. Znači, ateisti moraju pretpostaviti da je život započet iz organske hemije. Or on another planet and arrived by asteroid impact. Na Zemlji ili na drugoj planeti, pa je ovdje stigao na nekom asteroidu. There are no other possibilities because they assume there is no possible creator. Za njih nema druge mogućnosti jer oni pretpostavljaju da stvoritelj ne postoji. Now let's consider the evidence whether this is realistic. Ajde da pogledamo neke dokaze da li je to realistično. We will look at the fundamental processes of the cell. Mi ćemo gledati na neke temeljne procese unutar ćelije. I'll show some videos.
Pokazat ću neka videa that illustrate the difficulty with this position. koji će ilustrovati poteškoće ovog stava koji imaju ateisti. Firstly, the system that provides energy for all of life. Prvo, sistem koji proviđa energiju za sav život. We know when we drive a car, it burns the fuel, call it petrol or gas, Znamo kad vozimo auto, benzin ili dizel sagorjeva into carbon dioxide and water. i stvara se karbon dioksid i voda. You can't recycle these to remake fuel. I ne možete karbon dioksid i vodu reciklirati da biste ponovo dobili benzin ili dizel. Now, life uses a fuel which is adenosine triphosphate, ATP. Život koristi gorivo, a to je, can you repeat, Adenosine triphosphate. adenozin trifosfat ili skraćeno ATP. And it reacts with water, with an enzyme, to form the diphosphate, ADP. I taj ATP reaguje sa vodom i stvara difosfat ADP. But unlike cars, the ADP is recycled to ATP. Ali za razliku od goriva u autima, ovaj ADP drugi se može reciklirati da bi se dobio ovaj prvi ATP. By an enzyme called ATP synthase. I to se dešava procesom koji se zove ATP sinteza. Here it is. Evo ovdje možete vidjeti. It has two motors. Tu postoji dva motora. An electric motor, Elektromotor ovdje dole, driven by protons, koji pokreću protoni. and it turns this central stalk shaft here I on pokreće ovu centralnu osovinu to drive the catalysis of ATP here. i tu se ovdje gore se pokreće kataliza ATP-a. And on the right we can see a video of this working. I ovdje desno možete vidjeti video kako se to dešava. This motor is driven by the protons, Ovaj dole motor pokreću ga protoni, and the rotation drives the motion of this part. a rotacija pokreće ovaj gornji dio. And the ATP is the purple molecule, A ATP su ove ljubičaste molekule koje vidite da izlaze onda iz gornjeg dijela. made from the ADP and phosphate. I one se stvaraju od ADP-a i fosfata. So when we walk on the grass outside, Kad izađemo napolje i kad hodamo po travi, each step we tread on billions of electric motors. svaki korak koji napravimo gazimo po milijardama ovih malih elektromotora. Now, around 20 years ago, a Japanese group wanted to see the rotation. Prije nekih 20 godina jedna japanska grupa naučnika je htjela da okom vidi tu rotaciju. The motor is far too small to see down a microscope. A ovaj motor je premalen da bi se vidio bilo kakvim mikroskopom. In 1 millimeter, U 1 milimetru we can fit 200,000 of these side by side. 200.000 ovih malih motora može se poredati jedan pored drugog u 1 milimetru. And what they did was to attach the motor to a microscope slide. A ono što su oni uradili, zakačili su na neki način, prilijepili taj motor za ono stakalce na mikroskopu. And attach a very, very long molecule that gives off light. I onda su na ovaj dio koji se rotira, na ovu takozvanu osovinu, prikačili jako dugi molekul koji je fluorescentan i svijetli. And what they saw down a microscope, I ono što su vidjeli kroz mikroskop, možete vidjeti ovdje desno, which when they fed in ATP, kada su tu dodali ATP, is the rotation of the molecule. mogli su vidjeti kako se ta dugačka molekula rotira.
you are looking at the rotation that provides energy for all life, bacteria, plants, animals. I ovdje gledate rotaciju koja daje ili proizvodi život, bez koje nema života, za sav život na ovoj zemlji, za bakterije, za ljude, za životinje, za biljke, sve. The energy efficiency is greater than 90%. A iskoristivost te energije je veća od 90%, whereas a car is 25%. a kod auta je 25%. We recycle about 10 to the 21, that's 1 followed by 21 zeros, of ATP molecules every second. As human beings. As a human being. Svaki čovjek, svako i žena, svako ljudsko biće reciklira in a day. One followed In by a day. Yeah. No, in a second. In a second. In a second. U svakoj sekundi mi u našem tijelu recikliramo 10 na 21. Znači 1 sa 21 nulom ovih ATP-a. We recycle about 60 kilograms in a day. Otprilike 60 kg ATP-a recikliramo u našem organizmu u svakom danu. The working of this enzyme raises many questions, Rad ovog enzima podiže mnoga pitanja. which I would love to discuss. Volio bih o tom popričati, The time is too short. ali nemamo vremena. And we look now at the copying of the information on DNA. Sada ćemo pogledati na kopiranje informacija DNK. We know there are... Oh, sorry, hang on. That's mine. And there are two strands we know, and they go into two daughter cells when it splits. I znate, postoje dvije one linije DNK i one se onda cijepaju i iz jedne ćelije dijele se na dvije ćelije kad dođe do diobe ćelija. Excuse the sound from the laptop. Zanemarite taj zvuk koji iz laptopa dolazi. The DNA being copied comes in here. Znači, DNK koji se kopira ulazi ovdje. This molecule acts like a zip and fastener. I ovaj molekul djeluje poput rajfešlusa. This one here is copied directly. Znači, ovdje ulazi DNK, onaj ondje dole se direktno kopira, to je ovaj. This one is copied in reverse. A ovamo se kopira unazad. And you can see when it finishes copying there, I it vidite kad se releases to unazad kopiranje završi, otpusti ga and then picks up another piece. i onda hvata novi. You're doing very well. I know. Zadovoljan je kako prevodi. We have 10 trillion cells. Imamo 10 trilijona ćelija. And if we put the DNA we copy every second, DNK koji se u našem organizmu kopira u svakoj sekundi, if you put it end to end, kad biste svezali s kraja na kraj jedan za drugi, would stretch around the earth. Obišao bi oko zemlje, oko zemaljske kugle. Tremendous technology. In a second. In a second. U jednoj sekundi. And with no knots. Bez čvorova. Would love to say more about the science. Volio bih vam više govoriti o nauci. But I will just raise some issues. Ali ću samo podići neka pitanja, osvrnut ću se na neke stvari. This is the only slide aimed at scientists. Ovo je jedini slajd koji je usmjeren ka naučnicima, koji je za naučnike. Firstly, these processes are needed for evolution to happen at all. Znači, ovi procesi o kojima smo pričali su neophodni da bi se evolucija dešavala. So they had to come before it could ever start. Znači, oni su morali postojati prije nego što je išta počelo.
Electric motors we know about. Can you really produce them gradually? Elektromotori koje poznajemo, elektromotori u tehnici, da li se mogu razvijati postepeno? The DNA system is a digital system, base 4. DNK sistem je digitalni sistem, zasnovan base 4. na 4. 4. Baza 4. 4, I know that word. You don't need me anymore. Please, please. But we have seen televisions go from analog to digital. I vidjeli smo razvoj televizora, prelazak sa analognih televizora na digitalne. You don't make that change gradually by changing a resistor or a capacitor. Ali ta promjena se nije dešavala postepeno, da uzmete analogni televizor i onda jedan otpornik promijenite pa poslije drugi, ne dešava se ta promjena postepeno. You need to start again with a code, readers and writers. Znači, trebalo je početi skroz iz početka sa čitačima i pisačima koda. And not just that, the process that we watched I ne samo to, nego ti procesi koje smo gledali produces one error in every 10,000 basic copies. Desi se jedna greška na 10.000 kopija. Even bacteria need this to be reduced to 1 in 10 to 100 million. Say again. Čak i bakterije trebaju ovo. It needs to be reduced to one error in about 10 to 100 million. And this copying process Is 1 in 10,000. where? That was the video we showed. Okay. 1 in 10,000. Okay. Video koji smo gledali je jedna greška u 10.000, a i bakterija treba jednu grešku u 100 miliona. Nisam ovo baš najbolje razumio, I didn't understand, so I get that I didn't translate well. Okay, no worries. But what it means is we need proofreading and correction beyond this. Ok, znači iza ovog procesa treba nešto da provjerava i da ispravlja te greške. Sad razumijem. Now I understand. Yeah, there we are. Thank you. Don't worry about that. So no one can disprove the claim that life started from organic chemistry. Niko ne može govoriti protiv tvrdnje da život počinje iz organske hemije. But the more we understand of how life works, Ali što više razumijemo kako se život dešava, the more unlikely it seems. to je nevjerovatnije. We'll leave the scientific evidence there Znači, ostavit ćemo naučne dokaze ovdje and think about the nature of the argument. i hajmo se malo pozabaviti prirodom argumenta. I have borrowed in this section from John Lennox's videos, I ovdje sam posudio nešto od profesora Johna Lennoxa, which you can find on the web. a njegove videe možete naći na internetu. One major objection that I face Jedna od glavnih suprotstavljanja s kojima se susrećem is that you are saying that science cannot explain it. Who is saying? People Saying to you. yeah, Ljudi mi kažu, pa ti kažeš da nauka to ne može objasniti. can't explain the origin of life, Ne može objasniti porijeklo života. but you are filling that gap by an explanation by saying God did it. A onda puniš tu prazninu što nauka ne može objasniti time što kažeš što je Bog uradio. Which would mean that as the gaps get smaller, I to onda znači što se ta praznina koju ne možemo objasniti smanjuje, God has to get smaller to fit. onda nam treba i manji Bog da bi je popunio. But Ali, the arguments I have put is based not on ignorance, but on the knowledge developed over the last few decades.
ali argument koji ja iznosim nije zasnovan na neznanju, nego naprotiv na znanju koje je građeno kroz nekoliko decenija. What I have seen through my research career Ono što sam vidio kroz moju istraživačku karijeru is the complexity we see in the cell jeste kompleksnost koju vidimo u just ćelijama growing and growing over time at a very rapid speed. i tu kompleksnost koju vidimo kroz nauku vremenom je sve veća, nevjerojatnom brzinom raste. Whereas the theories of origin of life haven't changed much. A teorija porijekla života se ne mijenja puno u međuvremenu. The God of the gaps argument is based on a wrong view of God. I taj ateistički argument Bog praznina, znači Boga uzimamo samo za ono što ne možemo objasniti, je zasnovan na pogrešnom pogledu na Boga. The Bible does not start by saying, in the beginning, God created the bits we don't understand. Biblija ne počinje tako što kaže u početku je Bog stvorio one stvari koje mi ne možemo razumjeti. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nego kaže u početku Bog stvori nebo i zemlju. He's the God of the whole show. On je Bog cijelog šova, ne samo praznina. It's also based on a simplistic view of explanation. Također je zasnovano na pojednostavljenom pogledu objašnjenja. If we asked why a kettle is boiling, Ako, na primjer, upitamo se zašto ono kuhalo za vodu ključa, I could explain in terms of the electrical energy ja vam to mogu objasniti sa stanovišta električne energije, being used to speed up the motion of the water molecules. koja se koristi, transformiše i onda pospješuje kretanje molekula vode, But I'm far more likely to explain it ali prije da ću vam objasniti na drugi način by saying, I would like a cup of tea, would you like one? i reći pa ja sam htio šolju čaja, hoćeš ti možda šolju čaja. And the fourth is based on the same, I četvrto je zasnovano na istom, that is suggesting that we have to choose between mechanism and an agent. koji pretpostavlja, ta četvrta je pretpostavka da moramo birati između mehanizma i agensa. But as with the kettle, we don't need to choose, you can have both. Ali kao što smo vidjeli na primjeru kuhala za vodu, ne moramo birati, oboje može biti tačno. And therefore, even if someone could find a way of starting life from chemistry on the early earth, Čak i da je neko mogao naći način da počne život iz hemije on the early earth, I would not find it a problem ja ne bih imao problem, because God can and does use natural mechanism. jer Bog može i koristi prirodne mehanizme. There would be no contradiction. Nema tu kontradikcije sa naukom. Now, here we ask a crucial question about the part played by atheistic assumptions. Say again, just repeat. The crucial question, Ključno pitanje which is the part played by atheist assumptions. je dio koji se tiče pretpostavke ateista. Naturalism is the belief that there is nothing other than natural causes. Naturalizam je vjerovanje da ne postoji ništa što nije prirodno izazvano, bez prirodnih uzroka. In one sense, it's an important part of science. I u jednu ruku to je važan dio nauke. Supposing we wanted to study the working of the data projector, Na primjer, ako želimo proučavati rad videoprojektora, we could get scientists who are Christian, atheist, Buddhist, možemo dovesti razne naučnike, hrišćane, ateiste, budiste, any culture. iz bilo koje kulture. We could measure the signals, the electrical signals. Mogli bismo mjeriti električne signale u tom projektoru.
We could try and work out the code that gives rise to the colors. Možemo čak otkriti kod koji daje boje različite. In doing that, we would not involve an agent. Čineći to ne bismo uključivali agens. But if we asked where does the data projector come from, Ali ako se pitamo odakle dolazi ovaj projektor, we would have to take care with that assumption. morali bismo biti oprezni sa pretpostavkama. Because even if it was produced by robots, Čak i ako je proizveden od strane robota, there's the question of where does the robot come from, where does the software come from. onda imamo pitanje, a odakle je robot? Kako je robot nastao i odakle je softver koji pokreće robot? We have to take care that our assumptions do not affect our conclusions. Moramo paziti da naše pretpostavke ne utiču na naše zaključke. But naturalism is also a philosophy, a worldview. Ali naturalizam je također i filozofija, pogled na svijet. As Carl Sagan said, the cosmos is all that is, or was, or ever will be. Kao što je Carl Sagan rekao, svemir je sve što jeste, što je bilo ili što će ikad biti. I have experienced this confusion many times. Suočio sam se, iskusio sam tu zbunjenost mnogo puta. Talking with scientists, they will agree that the systems of the cell are remarkable. S kojim god naučnicima da pričam, svi se slažu da su ti sistemi unutar ćelija nevjerovatni. They will also agree after discussion that it's very difficult to see how they ever started. I nakon diskusije svi će se složiti da je jako teško razumjeti kako je to uopšte počelo na početku. But then they will say, Ali onda će reći, but one day we will find out how it happened. jednog dana mi ćemo to saznati. You see, they are assuming there is nothing other than natural processes. Oni pretpostavljaju da ne postoji ništa drugo osim prirodnih procesa. And so we need to take care when, like with a data projector, when we ask where life comes from. I poput ovog primjera sa projektorom moramo biti pažljivi kad postavljamo ta pitanja odakle dolazi život. So when I was describing the growing gap between the complexity and the theory, Kad sam objašnjavao taj rastući jaz ili razliku između kompleksnosti života i one teorije koju imamo, what they are doing is filling that gap with naturalism. šta oni rade, ovi drugi naučnici? Oni popunjavaju tu razliku sa naturalizmom. And I think that naturalism, the gaps, is far more common. I mislim da je u stvari naturalizam praznina češći nego ta teorija koju oni imaju, Bog praznina. And it raises the question whether atheism comes from science I onda se postavlja pitanje, je li ateizam dolazi iz nauke or a perspective through which science is viewed. ili je u stvari ateizam perspektiva kroz koju ljudi gledaju na nauku. It reminds me of the story of the fisherman Podsjeća me to na priču o ribaru who claimed that fish shorter than 5 centimeters did not exist. koji je tvrdio da riba manja od 5 cm ne postoji. He was forgetting the effect of the mesh size on his net. Zaboravljao je da su ona okca na njegovoj mreži veća od 5 cm. I believe this confusion is the single greatest problem in discussing origins. Mislim da je takav zaključak najveći problem kada s ljudima razgovaramo o porijeklu života. We'll come to our third and last question. I dolazimo do trećeg i posljednjeg pitanja. Which makes more sense of life? Šta ima više smisla kad govorimo o životu? And I will try an answer with 2 examples. Pokušat ću dati odgovor sa 2 primjera. Oops, going the wrong way.
First is a question we all have to, we all ask whatever age we are. Prvo je pitanje koje se svi mi pitamo bez obzira na starost. A young child looks to his parents for love and care. Mlado dijete gleda na svoje roditelje za ljubav i pažnju. Teenagers look to be popular with other teenagers. Tinejdžer želi da bude popularan među svojim prijateljima. A young employee wants to please the manager. I mladi zaposlenik želi da njegov poslodavac bude zadovoljan s njim. And the middle-aged regret missed opportunities. A srednjovječna osoba žali zbog propuštenih prilika. Those who have just retired Oni koji su se tek penzionisali, upravo penzionisali, can wonder about their contribution to society now. mogu se pitati kakav je bio njihov doprinos društvu. And those in a home for the elderly A oni u staračkim domovima can feel purposeless mogu se osjećati bez svrhe and overlooked. i zanemareni. We cannot avoid this question Ne možemo izbjeći to pitanje at any stage in life. u svakom stadiju života. You want to read it? The question. The value, what's the value? Znači, pitanje je koja je osnova vrijednosti nas kao ljudskih bića. Na čemu je zasnovana naša vrijednost? From an atheistic position, Sa ateističke pozicije, we are just one more species mi smo samo još jedna vrsta in the spectrum of life, u spektrumu života. maybe with some greater mental powers. Sa možda malo razvijenijim mentalnim sposobnostima. Is sometimes. Is each of our lives just like a candle lit in the dark at birth and blown out again at death? Da li su naši životi poput svijeće koja se upali kad se rodimo i ugasi kad umremo? Are we just material bodies? Da li smo mi samo ova materijalna tijela? The implications were brought home to me about 4 years ago. Shvatio sam implikacije toga prije nekih 4 godine. There was a knock on my office door. Neko je pokucao na vrata moje kancelarije. It was a third year student, To je bio student 3. godine, and I had been his tutor for the first 2 years. a ja sam u prethodne 2 godine bio tutor, mentor. He asked to talk. Htio je pričat sa mnom. He said, I don't see any point in living. Rekao mi je, ne vidim smisao života. And I asked him what had brought him to that conclusion. Pitao sam ga šta ga je dovelo do tog zaključka. And I will never forget his answer. Nikad neću zaboraviti njegov odgovor. He said, I used to be just molecules. Rekao je, pa nekad sam bio samo hrpa molekula. One day I will be just molecules again. Jednog dana ću opet samo biti hrpa molekula. And maybe I am just molecules now. A možda sam i sad samo hrpa molekula. He verbalized the sense of purposelessness and despair that is increasingly common in our society. On je u stvari glasno izgovorio taj osjećaj manje vrijednosti i nemanja svrhe koji je sve prisutniji u našem društvu. What is the value of a human being from an atheist point of view? Koja je vrijednost ljudskog bića sa ateističkog stajališta? We all value each other for friendship, for relationship, for care. Svi mi cijenimo jedni druge zbog prijateljstva, odnosa, brige. In addition to any economic contribution to society. Kao uz to i bilo kakvu ekonomski doprinos razvoju društva. But do we have greater objective value? Ali imamo li neku veću objektivnu vrijednost? My mother spent the last 18 months of her life having excellent care
in a home in mid Wales. Moja majka je provela zadnjih 18 mjeseci svog života u jednom domu za starije ljude gdje su se divno brinuli za nju. There were others in the home with no family. A bili su neki u tom domu u kojem je i ona bila koji nisu imali članove porodice. No one visiting them, Niko ih nije posjećivao. and they could not contribute to the economy of the country. A nisu mogli ni doprinijeti ekonomskom razvoju zemlje, ekonomiji zemlje, društva. Do they have value purely from being human beings? Da li ti ljudi koji nisu imali rođake, prijatelje, odnose sa drugima, nisu doprinosili ekonomski, da li oni imaju vrijednost samo zato što su ljudska bića? The second question, now, one thing I want to clarify. Jedna stvar koju želim da naglasim, raščistim. I am not saying that atheists do not value human beings. Ja ne govorim da ateisti ne vrijednuju ljudska bića. Ne govorim to. What I am doing is I am questioning the basis of that value. Ono što činim jeste da postavljam pitanje na čemu je to vrijednovanje zasnovano. Šta je temelj tog vrijednovanja? And we ask the question of the basis of deciding right and wrong from an atheist position. I onda postavljamo i pitanje temelja kako ateisti odluče šta je ispravno ili pogrešno. Take the example of a male lion joining a pride of female lions. Uzmite za primjer kad mužjak lav pridruži se krdu lavica. Often the male will kill the cubs of a previous male. Taj mužjak koji se pridruži, novi mužjak, često ubije one male laviće koji su potomci prethodnog lava koji je bio tu. You can find videos on YouTube. Možete na YouTube naći tako video. Now, is that right? Da li je to ispravno Or is it wrong? ili je pogrešno? Or is it just life to be a lion? Ili je to tako kod lavova? I think it is just life to be a lion. Ja mislim da je to tako kod lavova. A couple have a baby. Zamislite sad da par ima bebu. After a year, the father goes off with another woman. Nakon godinu dana otac djeteta ode s drugom ženom. And a few months later, there is another man on the scene. I poslije par mjeseci drugi muškarac dođe u život majke. And over time, the baby is crying. I onda beba počne da plače. And he starts to run out of patience. I njemu nestane strpljenja. And as we often hear on the news, at least in the UK, I kao što čujemo na vijestima, barem u Ujedinjenom Kraljevstvu, sadly he kills the baby. taj muškarac ubije bebu. Is it right? Je li to ispravno? Or is it wrong? Ili je pogrešno? Or is it just life to be a human being? Ili je to tako kod ljudi? What's the difference? I koja je razlika između ova dva primjera? From an atheist point of view, as far as I understand, there isn't a difference. Sa ateističkog gledišta, koliko ja razumijem, nema razlike. In terms of there is no difference between a lion and a human being. U smislu da nema neke razlike između lavova i ljudi. But I would say it is wrong. Ali ja bih rekao da je pogrešno. If so, what is the difference between a lion and a human being? I ako jeste, šta je razlika između lavova i ljudi? Now, I am not saying that atheists do not have moral values. Ja ne govorim da ateisti nemaju moralne vrijednosti. I had a boss who was a committed atheist Imao sam šefa koji je bio predani ateista, and had very high moral values. a imao je jako visoke moralne vrijednosti. But we had several conversations Imao sam par razgovora s njim in which I questioned the basis
of his moral I values. stavljao sam pod znak pitanja osnovu, temelj za te njegove moralne vrijednosti. Šta je temelj njegove moralne vrijednosti? I will finish with a slide I završit ću sa slajdom summarizing issues for atheists and for theists. koji sumarizira ova pitanja o kojima smo razgovarali što se tiče ateista i teista. So I think there are questions we all need to consider. I mislim da ima pitanja o kojima svi mi trebamo razmisliti. We've mentioned them for atheists. Rekli smo već za ateiste. Firstly, science can be done in either worldview. Prvo, nauka, možemo se baviti naukom bez obzira na pogled na život. It's also difficult from an atheist position to explain the origin of the systems of life. Sa ateističkog stanovišta jako je teško objasniti porijeklo kompleksnosti sistema života. And the questions we've asked about the basis of human value. I onda postavljali smo pitanje osnove, temelja ljudske vrijednosti. And the basis for deciding right and wrong. I temelja osnove za odlučivanje šta je ispravno ili pogrešno. But there are and Stephen Weinberg, who we mentioned earlier, I Steven Weinberg, kojeg smo ranije spomenuli, said in his book The First 3 Minutes, u svojoj knjizi koja se zove Prva 3 minuta je rekao: the more the universe is understandable, što više možemo razumjeti univerzum, the more it is pointless. sve je više bez smisla. Now there are questions for theists to answer as well. Ali također postoje pitanja na koja ateisti trebaju da odgovore. Firstly, you need to recognize you cannot prove the existence of God from science. Prvo, ateisti trebaju da prepoznaju da se postojanje Boga ne može naučno dokazati. But if we say we believe that life comes from God, Ali ako kažemo da vjerujemo da život dolazi od Boga and we owe him our existence, i da mu dugujemo naše postojanje, we need to ask, might he be interested in us? onda se trebamo zapitati, pa je li on zainteresovan za nas? Interesuje li se on za nas? Might he have some claim on our lives? Da li možda polaže neko pravo na naše živote? How does he want us to respond to him? Kako on želi da mi njemu odgovorimo? And we need to ask, do we live as if God does not exist? I treba da se pitamo da li živimo život kao da Bog ne postoji. I come from an area in mid Wales. Ja dolazim iz područja u Srednjem Velsu. When I was growing up, Kad sam odrastao, that most people belonged to some chapel or church. većina ljudi je išla u neku kapelu ili crkvu. They might go Christmas and Easter, Možda bi otišli za Božić i Vaskrs, some possibly on a Sunday, neki možda i nedeljom nekad otišli, but the rest of the time ali ostatak vremena they lived as if God did not exist. živjeli su kao da Bog ne postoji. Now, I understand the atheist position, I razumijem ateističku poziciju and I disagree strongly with it, i jako se ne slažem, potpuno se ne slažem s tom pozicijom, but I respect an atheist who lives consistently. ali cijenim ateiste koji žive svoj život consistently, dosljedno, ove riječi. But I do not understand someone saying Ali ne mogu shvatiti kad neko tvrdi that God has given them life da im je Bog dao život, and then they live as if he did not exist. a onda žive kao da Bog ne postoji. It's a question we all need to consider. I to je pitanje koje se svi trebamo upitati. So, with whichever position we come from, Iz koje god pozicije od ove dvije dolazimo, I think there are questions we need to ask ourselves. postoje pitanja koja sami sebe trebamo pitati.
thank you for your attention. Hvala vam za vašu pažnju. Is excellent book by John Lennox. Ovo je odlična knjiga od profesora Johna Lennoxa. John lectured me in algebra in 1978. 1978. John mi je predavao algebru. And it's a very good book that deals with many of these arguments. I ovo je jako dobra knjiga koja govori o mnogim ovim argumentima o kojima smo govorili. And you can get a lot of detail. I možete naći puno detalja u njoj. Do we mention the other book or No. no? Good. So thank you very much for your attention. My email address is here. Ovdje je moja email adresa. So feel very free, very welcome to email me with any questions or if you want to discuss. Ako želite biti u kontaktu sa mnom, imate pitanja ili bilo šta, budite slobodni da mi pošaljete email. Okay, thank you. Hvala vam. I just want to thank you for this very interesting, evidence-based and Želim vam zahvaliti na vrlo zanimljivom, zasnovanom na dokazima objective lecture. i na objektivnom predavanju. Personally, I'm biomedical scientist. Yeah? Ja sam naučnik u području biomedicine And I'm Christian as well. i ja sam hrišćanin. And I want to share one opinion. Yeah? Želim podijeliti jedno mišljenje. Today, people talk much about energy. Ljudi danas puno govore o energiji. And in my opinion, Po mom mišljenju, man's body, human's body, is the most powerful energy plant. ljudsko tijelo je najjača elektrana. Basic potential, membrane potential of one cell is 90 millivolts. Yeah. Potencijal jedne ćelije u ljudskom tijelu je 19 mV. Accordingly, there are 6 trillion cells in human body. Otprilike 6 trilijona ćelija u ljudskom tijelu. Imagine how much electricity is in human body. Zamislite koliko je elektriciteta u ljudskom tijelu. Good. Thank you. I'll comment on you after, but U redu, komentirat ću na to poslije. Još neko? more questions. Pitanja? I have a question. Yeah? Why you are Christian and not some other religion? So you were talking about theists and atheists, and you said that you are Christian. Yeah. So why Christianity? Yeah. Ja sam imao pitanje, rekao sam da je profesor govorio o ateizmu, ali je spomenuo da je on teist, hrišćanin, pa sam pitao zašto je hrišćanin i zašto hrišćanstvo, a ne neka druga religija. Vlada. Do you think religion defines life today or science defines life today? Pitanje je da li mislite da religija definiše život danas ili ga nauka definiše? Thank you. I have a question. What do you think about theistic evolution? Šta mislite o teističkoj evoluciji? Thank you. Is it the literal 7 days or like? Da li se radi o doslovnih 7 dana stvaranja ili o nečem drugom? My question is, will science ever be able to prove the existence of God? Da li će nauka ikada moći da dokaže postojanje Boga? And if it does, how would science change? How would science change? I ako hoće, kako će se nauka promijeniti? Good. Next question. Ima li još pitanja? Is atheist and secular the same thing? Is atheist and secular the same thing? Da li je ateista i svjetovan isto? Great. Any other questions? Da li ima još pitanja?
Ok. Atheist and secular. Ateista i svjetovan. I think I would have thought there is a difference Ja bih mislio da postoji razlika. in that secular, in my understanding, says we do things as a society without reference to religion. Svjetovni ljudi kažu pa mi radimo stvari u društvu bez da razmišljamo ili bez da govorimo o duhovnom, o religiji, o vjerskom. It's not, as I understand it, making a statement that there is no God. Koliko ja razumijem, svjetovan ne znači da se vjeruje ili izjavljuje da Bog ne postoji, But rather that life in society goes on with no reference to God. nego da se život u društvu dešava bez da se razmišlja ili osvrće na Boga. But there's still the same question of the basis for values. Ali još uvijek je tu isto pitanje temelja ili osnova vrijednosti. You see, if I can just throw in another question along the same line. Ako bih mogao postaviti ja jedno pitanje koje ide u tom istom smjeru. Why do we put people in prison if all they're doing is following inherited biochemical reactions? A zašto ljude stavljamo u zatvor ako oni samo jednostavno rade nešto što je izazvano hemijskim reakcijama u njihovom tijelu? Is it just because it's convenient for the rest of us? Je li to samo zbog toga što je tako zgodnije nama ostalima? You know, it's an important question for society, like both those questions were. Važno je to pitanje za društvo. And I don't think the society has an easy answer to I it. ne mislim da društvo ima jednostavan odgovor na to. Will science ever prove, I'm working through backwards and sense, will Odgovaram science unazad. ever prove the existence of God? Da li će nauka ikad dokazati postojanje Boga? I'm not sure that you can prove in a purely scientific sense of saying QED. Nisam siguran da možeš na čisto ili samo naučni način dokazati. But I would say that science points far more strongly towards God now than it did in 1950. Ali bih rekao da nauka danas više upućuje na postojanje Boga nego što je upućivala prije 70 godina. And I suggest that trend will continue, but I pretpostavljam i predlažem da će se taj trend nastaviti, znači da će nauka sve više i više upućivati na postojanje Boga. but would you call it proof? Ali pitanje je da li biste to nazvali dokazom. Someone asked about theistic evolution. Neko je pitao o teističkoj evoluciji. Now, as I said in the talk, Kao što sam rekao u predavanju, agent and mechanism agens i mehanizam are not inconsistent. nisu u suprotnosti jedno drugome. I would go further and say Otišao bih korak dalje i rekao bih the Old Testament describes God sending lightning by his word. Stari zavjet opisuje da Bog riječju svojom šalje munje, But I can explain it in terms of electrostatics. a te munje ja mogu objasniti sa stanovišta elektrostatičkog naboja. God sets the limit of the sea, Bog je postavio granice moru, Biblija kaže. but I can explain it in terms of the effect of gravity on a volume of water. Ali ja to mogu sa naučnog stajališta objasniti utjecajem gravitacije na količinu vode, na zapreminu vode. So the fact that God did something by his word does not mean
that it doesn't use a mechanism. Činjenica da je Bog nešto učinio riječju svojom ne znači da nije koristio mehanizam da se to desi. So I cannot exclude evolution Ja ne mogu isključiti evoluciju potpuno. based on the Bible. Zasnova, ako gledam na Bibliju, ne mogu potpuno isključiti evoluciju. And I can see some role for evolution, Vidim neku ulogu koju evolucija bi mogla igrati, but I really do not see it explaining the development of life from chemistry. ali ne vidim da ona može objasniti razvoj života. But I have many friends who believe in theistic evolution, where God guides the whole process. Ima mnoge prijatelje koji vjeruju u tu teističku evoluciju i koji vjeruju da je Bog vodio taj proces evolucije. Does that answer your question? Da li to odgovara na tvoje pitanje? Može samo komentar, ja? Just can I give a comment? Give a comment. Da. But a short comment, please. Samo kratko. Komentar samo na ovo pitanje. Uglavnom, na jevrijski tekst, odnosno prva Biblija je napisana na jevrijskom. Hebrew tekst. Yeah. Dan se predstavlja kao Jom. A And mi smo, they word is Yom, Jom nije dan, nego period. but Yom is not literary day, it's period of That's time. fine. Thank you. I understand your comment. Razumijem tvoj komentar, hvala. I am just giving my opinion here, having looked at evidence. Samo dajem moje mišljenje ovdje, nakon što sam pogledao dokaze. I believe there is very strong evidence that the earth is very old. Vjerujem da postoje jake dokaze da je zemlja jako stara. But it doesn't mean that actually everything evolved from what I've just said, okay? Is that okay? Ali ne mislim da je sve evoluiralo, ok? Thank you. Hvala vam. Okay, thanks on that. Someone asked at the start about the energy, the body being a powerful energy plant. Neko je na početku spominjao energiju i kako je tijelo moćna elektrana. I understand what you're saying. Razumijem šta govoriš. Can I say what I see most remarkable here? Mogu li reći šta mi je ovdje Wait. Yeah, sorry. Sad smo obojica zapeli. Najveličanstvenije. Jesam dobro? Energy can be used for work or heat. Energija se može koristiti za rad ili za grijanje. Your car engine has low efficiency. Motor tvom autu ima mal stepen iskoristivosti. Because you get a small amount of work. Jer dobiješ iz njega malu količinu rada. And a lot of heat. A puno grijanja. To the radiator. Na hladnjak koje ide. It is remarkable that life can convert energy almost entirely to work with hardly any heat. Nevjerovatno je da taj životni proces stvara energiju koja je skoro potpuno radna energija sa vrlo malo te energije koja grije. Take a computer that has the power anything like a brain. I uzmite kompjuter za primjer koji ima slično kao mozak neku. It would give huge amount of heat. You would need lots of cooling. Znači kompjuter se strašno grije, trebate hladnjake u njemu imati. This doesn't. A ovo ovdje se ne grije. Mozak. It's remarkable. Nevjerovatno je to. Nevjerovatno. Okay. Vlad je pitao. Does religion or science define life? Da li religija ili nauka određuje život? Je li to bilo pitanje? Ovo je definition. Da, definition, ja. I would suggest that life has many aspects. Predložio bih da život ima puno aspekata.
like all our lives. Svi naši životi imaju. I'm not sure that you can just define it in terms of just science or just religion. Mislim da ga ne možeš definisati samo religijom ili samo naukom. Religion doesn't tell me the molecular mechanisms of this. Religija mi ne govori o molekularnom mehanizmu mozga, glave. And if you limit life to science, Ako limitiraš život samo na nauku, you would end up a very sad person. bit će jako tužna osoba. No emotions. Possibly. Možda bez emocija. Now then, what have we gone through? We've done that. So we'll go. Why Christian, not other religions? Zašto hrišćanstvo, a ne neka druga religija? Many people like to think Mnogi ljude vole da misle that we can come to God by any religion. da možemo doći do Boga, da nas bilo koja religija vodi do Boga. That it's like climbing a mountain along different paths. Kao da spenješ na planinu sa različitih strana, koristeći različite staze. If the mountains are low, Ako je to niska neka planina, then that can work. možda i uspiješ, možeš tako. On Everest, don't try and choose your own path. Na Mount Everest, ako se penješ, nemoj pokušavati naći neki svoj put. The path is too slippery, Preklizav je and one slip and you fall off the mountain. i jedan pogrešan korak možeš pasti sa planine. The view of religions is like we climb the mountain by our efforts. Pogled na religije je kao da se mi penjemo na tu planinu našom trudom. But the Bible presents God. Imagine a mountain 5 times the height of Everest. Ali ono kako Biblija predstavlja Boga, zamislite planinu koja je 5 puta viša od Mount Everesta. How many paths would be up that mountain? Koliko bi staza bilo na toj planini do vrha. It doesn't matter because we couldn't walk them. Nema veze koliko bi staza bilo jer mi ne bi se mogli popjeti do gore. And one slip and we fall off the mountain. A samo jedan pogrešan korak i ode dole. But the Bible presents good news. Ali Biblija nam donosi dobru vijest. That it does not depend on our climbing, Da ne ovisi o našem penjanju, but that God left the top of the mountain. nego se radi o tom da je Bog sišao sa tog vrha planine. And came down to the dirt I and the mess of the valley. spustio se dole u prljavštinu i nered doline. I'm talking picture language. I govorim slikovitim jezikom. And he came and men put him to death. I on je došao i ljudi su ga ubili. They made fun of him Rugali su mu se and rejected him. i odbacili ga. But God raised him from the dead. Ali Bog ga je uskrisio, vaskrsnuo. So even climbing a path of Christianity doesn't get us to God. Čak i ako se pokušavamo peti na hrišćanski način, neće nas ni to dovesti do Boga. So if we are to reach God, Ako mi želimo doći do Boga, what do we need to do? šta treba da uradimo? Firstly, recognize that our climbing in religion is getting nowhere. Prvo trebamo prepoznat da to naše penjanje u religiji nas neće nigdje dovesti. Stop climbing Prestani se penjati and turn around i okreni se and walk down the mountain. i vrati se s planine.
And for religious people, that is very difficult. A za ljude koji su religiozni to je jako teško. Because it goes against our pride. Jer ide kontra našeg ponosa. But it means coming to where Jesus came. Ali znači doći na ono mjesto gdje je Isus bio. And saying sorry to God. I reći Bogu, reći Isusu, oprosti mi. And saying thank you for Jesus. I reći Isusu, hvala ti Isus. And I came to that position when I was 15. Ja sam došao na to mjesto kad mi je bilo 15 godina. When God put on me that I was a sinner and I needed forgiveness. Kad sam shvatio da sam ja grešan i da je meni potrebno oproštenje. And it hasn't always been easy. Nije uvijek bilo lako od tada. But the Bible talks about two paths, a wide and a narrow. Biblija govori o dva puta, uskom putu i širokom putu. What I have noticed as I get older, Ono što sam primijetio što sam stariji, the wide path gets narrower taj široki put je sve uži, and the narrow path gets wider. a uski put je širi. That's been my experience. To je moje iskustvo. And living with God and for God provides great purpose in life. A živjeti sa Bogom i za Boga daje ogromnu svrhu životu. And because Jesus rose from the death, A činjenica da je Isus vaskrsao od mrtvih, I do not need to fear death. to znači da ja ne treba da se bojim smrti. And that is very real to me, To je meni jako stvarno. and I saw it very real to my mother when she died. I vidio sam to na djelu kad je moja majka umrla. Does that answer your question? Da li to odgovara na tvoje pitanje? Yeah. Thanks everyone. Hvala vam svima.